Good morning. Happy Tuesday. May bus pala sila. Ayan na, nalagay na yung simento dito sa bucket. Tapos dadalhin doon sa taas. Ayan o. Dami nang gawa. Ayan na, natabas na. Bukas na. Baka mapasama ka dyan, Pogi. Sila engineer, busy dun si engineer, engineer. Ano yung sinusukat nyo, engineer? Ito, car parking to. How are you? Tapos tataas yan, dadalhin doon. Ibubuhos ang mga poste. Ito, tapos na to. Kalas. Kalas na. Crane operator. Banat. Taas pa si crane operator, ayan. Tabi dyan, Pogi. Ayan na, tumataas na. Si flagman, Tapos yung nasa puwitan niya na parang embudo lang, tatanggalin nyo, di ba? Ang bilis ng buhay.